तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. पाय मिळणार माझं भाई तूं आपल्या शिंपय नाका, तूं आपल्या उलोवपाक शिकय नाका. जेन्ना आमदार मिनिस्टर गव्हर्मेंट सर्वंटाचे समज उलयले जाल्यार आमी वयर सकयल आमगे स्पीच कितें जालें जाल्यार आमी एरोगेंट म्हणून बोवाळ जातली. पूण आतां हे जे BJPचे सगळे मनीस बसयलो आहाय चेअरपर्सन जावं हे जावं, हाव आर दे स्पिकींग की पळय तेंगे लँग्वेज पळय, तूं आपल्या शिकय नाका हें करूं नाका. एंड यू नोज वाय आय मस्ट हॅव कम हियर. सो दीस इज अ गोंयकारांकूय पळोवंक बरें. हांव प्रमोद आचार्य म्हाका उगडास येता, हें सदां एसो जालें म्हणटकीर गोंयकाराचें म्हणटा तेणें म्हणजे कितें इन ऑल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स इन ऑल दीस पोजिशन्स आहाय ते गोंयकार, भितर बसून आहाय ते सगळे गोंयकार. आनी हेच आमचें कितें उलयताय ते. वी आर गोइंग टू वेट फॉर हीम, वी वील वेट हियर एंड वी वील मेक शुअर दॅट वी डिस्कस द इश्यू. तियात्रिस्तांगे जो इश्यू आहा हे जे पयशे घेयलाय, PWDचे स्कॅम जाला आनी गोंयभर ही जे आज इश्यू जे डिस्कस कोताय जे PWD जाला, वी आर गोइंग टू वेट एंड वी आर गोइंग टू वेट फॉर हीम टील ही कम्स अप. अशी समजते मागीर बंद करता आमी तेगे बंद केला म्हणजे इंजिनियर तियात्राची हॉल सारको करपाक जाय, करियर म्हाका येता. आतां न्हू गव्हर्मेंटान चोयली रस्ते देखून पावसां करता. हें कितें अशें जावपाक जायना. ते आमकां हॉल जाता तितले बेगीन तयार करून आमकां तियात्र सारकें दिवपाक. ते बंद करचे पयलीं तुमकां कितें मिटिंगेक बी आपयलें? ना म्हणजे एक्चुअली हॉल दिले. सगळ्या डायरेक्टरान रवींद्र भवन आमकां मॅसेजी घालता. हांव डायरेक्टर डेव्हलपमेंट आनी पालकाची जोडी सो आमकां अलर्टमेंट आसता. मे जून हॉलां आहले पयलीं आमकां सांगता ते तुमकां आमकां मिटींग आनी आमकां सगळें करता. ते दिसा तलाकावर आमची मिटींग जाली आसली डायरेक्टरां मेळून. तेणें आमकां सांगलें जून आमी हॉल बंद करता म्हणून. आमचे पावसान जे डायरेक्टर येता ते बेजार जाले. आमी इतले बीग बाजेट तियात्र भायर काडटा आनी तुमी हॉल बंद करता काय म्हणून. मागीर ते तलाकान आमकां 15 दीस एक्सटेंड केले. आतां डायरेक्ट कितें म्हणटाय आतां आमी पावसान इतले कास्ट कितें जाता, इतले बेसपे जाता, भायले कोण एक्टरां काडटात, तुमी ह्या वेळार कितें बंद करपाक जाय ते. अंकल तुजें नांव सांग. सीडी सिल्वा डॅडी म्हणटाय म्हाका. तर हांव मागतलो आसलो आमचे तियात्र आमचे रवींद्र भवन चेअरपर्सन कोण आसा ते म्हणजे आमचे तियात्रिसांक आदार करचो. कित्याक थोडे तियात्रीस आमचे तियात्राची जियेत आहे की आमगे तियात्र जावन आसा आमकां गोंयची शीतकोडी आनी ह्या वेळार ते हॉल बंद केलो तेंच कितें जातलें. आनी मार्गांवचे हॉल म्हणल्यार आमगे लोक सामको पिसायन केलो शास्त्रीन. म्हाका सुद्दां आमगे हॉलान लोक जातले आनी खंयच्या हॉलान जायना. मेन म्हणटा जंक्शन आमगे रवींद्र भवन. ताका लागून आमचे थोडे डायरेक्टर खूब बेजार जाल्ले आसा पावसान येतात ते. कित्याक ह्या वेळार तुमी आमगे तियात्र बंद करता काय म्हणून. फाटल्या दिसा खूब केस्तांव जालें आमी व्हडले डायरेक्टर उलयले हे इश्यूवाचेर. तर आज आमी सगळ्यांची बारा बेयले कित्याक आमचो बेनावली कॉन्स्टिट्युशन आमदार ताका आमी सपोर्ट करपाक येयले. कित्याक आमकां दूख लागोली तियात्रां. पण खरीच परिस्थिती बिगडटा आनी सारकी आमी तियात्र कदेलां सारकी ना, सावंड येना. एक आमकां भितर नेसताना आमकां आतां मॉनिटर आवाज येना. सांगता ताका जाल्यार आमकां भितर स्टेज कितें जाता आमकां ग्रीन रुमार आवाज येना. जायते कंप्लेन केले ताका
एक फावटी आमचे स्टेजीर घोडे आनी भितर वयता तेकाच लागून हे रिपेअर करता न्ही आतां रिपेर करता मागीर आतां ते डायरेक्ट कितें म्हणटा तुमकां होच टायम मेळलो हे केन्नाच्यान जाता तुमगेले हे मोडला बिल्डा स्पीकर सारके ना सावंड सारके ना पयलीं केन्नाच्यान आमी खूब कंप्लेन केलें केन्नाच्यान अशें आतां आमी नाचतात कितले तेंप जालो मोदें सारकें करता मात हें करता न्ही वर्स मायज वर्स जाले म्हणूनच मागीर हां सो तूं म्हणटा ते हे फाटीं येता ते करून मात ते करूंक जाय आसलें ओके सर तो सर ताला म्हणपाक लागलो आपण आपले 2 मेंदी आपण हें करता म्हणून आतां आमचे पावसान येता डायरेक्ट बेजार जाले इतले आमी पावसान तियात्र येता आमचे हाय बजेट आमचे ऑक्टोबरान जाता ते म्हणटा गांवांत चड जातात आनी आतां भायर सरता ते तियार मागीर चलना चलना न्ही दुसरे हालीं भाशेन पावसान घेवन येता जाता पावसान ती आमचे सेटींग बी आसता न्ही तशें हॉलांत कोताय न्हू ते तेका गांवांत लागून कोताय ते दुसरें तुमचें आमचे जेन्ना डिस्कशन जालें पळय हें आतां बंद करपाचें ना तेन्ना तुमी तुमचो हे मांडूंक ना विशय मांडूंक ना विशय मांडलो मागीर? पण सर सलाहकार आमकां 15 दीस एक्सटेंड दिले मागीर थोडे डायरेक्ट एग्री जाल्ले आतां हांव काल पयलीं मोदें आयकूंक गेलें सर रवींद्र भवन बंद करताय म्हणून तेका लागून आमचे त्या दिसांनी आबूज जाले आतां बंद करता म्हणल्यार वयल्यान पडटा न्ही ऑप्शन दवरला न्ही वयर दिले ताणें आमकां मागीर 2 म्हयने जुलय आनी दिले ऑगस्ट बंद आतां म्हणटा तांकां आनी फुडें वता म्हणून आयकलां पण तुमकां ऑप्शन दवरलेलें तेणी वयलो हॉल तो कोता येना तुमकां काय त्या तो ओपन वयलो हॉल आहा म्हणटा? हय थिंगा कितें कुमतक न्ही हांगा वयर आहा तो वयर कॉन्फरन्स ते धाकटी हॉल जाता आनी ना ना आनी तियात्र पावसांत तियात्र चलना तियात्र सीट जायना ती मिटींग मिटींग कॉन्फरन्स सेटींग बाबा ते तियात्र जायना पिक्चर दाखोवपाचो टिचर हांव नाजारी फेर्नांडीस नांव कितें? नाजारी फेर्नांडीस तेगे निमणी निमणीचे कोंकणी पिक्चर चालू आहा म्हगेले आनी गांवगांनी हॉलांनी चलता अकस्मात हांवें न्यूज आयकलो की रवींद्र भवन पाय हॉल बंद आसता म्हणून आनी आयकलें ते चड म्हयनो वयतलो म्हणून आनी गोवोरमेंटाक लागून हांव मागता जाता तितून हे हॉल बेगीन रिपेर करचे आनी आमकां सगळें दित म्हणून कित्याक ह्या हॉलान लोक येता न्ही आमगे कोंकणी मोगी धांवटून पोट घालून येता आनी सरकारान जाता तितून बेगीन हॉल रिपेर करून आमकां दित म्हणून दिया मागणी The moment you put on the sound, there is a vibration. Vibration and all the land portal. अशें आसल्यार काय पडलें त्या बाबतींत तुजें नासा अशें म्हणून सांगता बरें हांव तुका सांगलां म्हजें म्हणणें तूं तें समजून PWD has given unsafe म्हणून डिक्लेअर केला ब्लॅक बॉक्स आमी अनसेफ जाल्यार तूं बसून मिटींग करता सांगता दिस इज नॉट अलाउड तुका सांगला नोवेर इंजिनियर किंवा भितर हांव म्हजें पण एक्सेप्ट करता कितें सी यू हॅव नो इंजिनियरींग कोण तुका तुका कोण सांगला म्हाका इंटरव्यू मात तूं यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन आमी सगळ्याचे कन्सर्न घेतला सगळ्यांनी सांगला ते बस तांकां विचार तूं तांकां विचार How can you take consent when the government PWD has given this place as unsafe? प्रॉब्लेम कितें म्हणून तो सांग म्हाका तो तुगे प्रॉब्लेम ते अनसेफ तूं जीवा लागून हांवें ना थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू व्हेरी मच आयच्या बंद करतो मरे बरं सो ॲटलीस्ट यू आर एग्रींग दॅट यू नॉट आमकां पळय आमी लोकां खातीर आहा आमचे जीव गेलो म्हूण कांय प्रॉब्लेम ना आमकां जाय तूं ऑल दीज आर आमी कित्याक रे आमी कित्याक रिस्पॉन्सिबल सीट पर्सन पळय यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू पळय आमचे नो सगळ्यांनी कितें वॉट केलें इज रायट वॉट इज रॉंग दीज आर ऑल इम्पॉर्टंट डिसिजन घेवपा जाय सगळ्यांनी एग्री केल्या People think room important decision not in the place. That unsafe. PWD has issued this as unsafe. You are taking important decisions. Public use. We are members of this. We are not public. Public त्रास जाता आमकां बात आमकां पडलें we are there. We have to work part of the public. आमचे आतां थिएटरा भितर आतां थिएटरा भितर वचपाक वचना भितर अनसेफ मतलब कितें अनसेफ Inspection not for work purpose. अरे मागीर आमी इन्स्पेक्शन तूं भितर वचना म्हणटा डुप्लिकेट जालें मरे You are only. I was to go. नो भितर गेला आतां गेल्लो न्ही वचपाचें न्ही तें आमकां दिसलें तें तुका दिसूना ताका लागून दुसरें भरपाक जाय सांगा मरे कितें एमएलए ऑफ गोवा इज एवरीबडीज एमएलए तो बीजेपी कांग्रेस इज एमएलए
दादा ते सांगला ना मात्र अर्जंट मिटिंग वी आर देअर फॉर यू नॉट देअर फॉर ते हांगा रे मातशें भायर मातसो भायर अरे I almost barged in inside the black box. कित्याक गेलो थिंगा कित्याक काल जेन्ना एक पीसी चोयल्या तेन्ना ऑडिटोरियम ब्लॅक बॉक्स इज अनसेफ फॉर पब्लीक म्हूण दिल्लें आमकां खबर मेळ्ळी की एक अनसेफ जाग्यार सगळे हे बसून मिटींग करता सो दॅट इज द रिजन आय वेंट इनसायड तूं फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग की तूं अनसेफ जाग्यार ही सेड होल्ड ऑन वेट वी आर कमिंग अप सो ते आमी रावलो बट यू ऑल सॉ मी दॅट आय वेंट इनसायड I barged in inside and I spoke there and I requested बाबा ते अनसेफ जाग्यातून जेन्ना आतां थिंगा आयले उलोवपाक सो आमकां जें सांगूंक मेळटा आपले तलक बाबा तो सांगता की अनसेफ जें डिक्लेअर केलां दॅट इज फॉर पब्लीक तेगे जे मनीस आसले सगळी जी कमिटी मेंबर आशिल्ले सगळे एक्झिक्युटीव आशिल्ले जे मिटींग करताले दे आर नॉट पब्लीक फॉर देम इट इज सेफ सो अशें ते म्हणटा आनी ही हॅज आस्क्ड एवरीबडी की थिंग वचपाक सो दुसरो एक म्हणटा तो की black box is not part of the auditorium. So these are some technical things that he was discussing. Important was we were told that he is having a meeting in that place which we have declared as unsafe. So that we had come here to see whether that is really happening and it was happening. Second thing what we talked to him was about the entire episode of now आमगेले तियात्रीस्ट रोजपन आहा बाब आमगेले जुजे इवान्स आहा आमगेलो निमनी चिताचो डायरेक्टर बाब नाजार आहा आनी तेज भाशेन आमगेलो पिटर रोशन आहा हे सगळ्यांगेले एका तियात्र आज आहाय फॉर द मंथ ऑफ जून तेंगे पयशे घेयलो आहाय तेंगे टिकेट उठलो आहाय तेंगे एडवर्टायजमेंट जाल्ला सो हेजें तो म्हणटा की कित कॉम्पेन्सेशन करपाचें तें तेकोना वी वील पुट इट अप टू द गव्हर्मेंट वेन द रिक्वेस्ट कम सो मुगे एक रिक्वेस्ट आहा तेकडे की आमगे ह्या तियात्रिस्तांगेलो जो पयसो टिकेटीचो आनी हे सगळें आहा तेंकां रिफंड करचो प्लस तेंक एडिशनल पयशे दिवचो कित्याक हे जे तियात्र आतां नेक्स्ट सप्टेंबर देखून हो तियात्र दाखोवपाक मेळना कित्याक तेजे हें गेलो तेज जो फेम आसलो जो चलपा आशिल्लो तो आतां बंद जाता आशिल्लो सो दीस फ्यू थिंग्स वी हॅव डिमांडेड ओवरऑल वी हॅव ओनली टोल्ड हिम दॅट वी हॅव कम हियर फॉर द चेअर कुर्सी आहा म्हूण ते कुर्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज द कस्टोडियन ऑफ दीस एंटायर प्रिमायसीस रवींद्र भवनाचो कस्टोडियन तो आनी एक इन्स्पेक्शन जावपाक जालें ना PWD बिल्डिंगान जर तरी केन्ना इन्स्पेक्शन करूं ना जाल्यार 2 वर्सां ताका जालीं तुवें केन्ना PWD कडेन इन्स्पेक्शना मागलें तो म्हणटा ना आपण मागना आनी तें आपल्यागे काम न्ही आनी PWD हॅज टू डू इट सो फायनली इट इज ऑल ब्लेमिंग ऑफ PWD बिल्डिंग PWD आनी द फेलियर इज अ ब्लेम गेम सो फायनली पावस येतलो फर्स्ट वीक ऑफ जून पावस बेगीन आयलो मदें हें डिस्कशन पावसाचें आमी आमदार आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉरवर्ड करता लोकांनी कामां मुखार व्हरपाक आनी जें काम आहा वर्क ऑर्डर ती आमी ट्राय करता की ट्राय टू फिनीश इट बिफोर द मंथ ऑफ मे आमी एक डेडलायन दिता मे 10 दिता मे 15 दिता 20 करता बट दॅट वे आय सेड प्लॅनिंग जें आसलें मॅनेजमेंट प्लॅनिंग जें आसलें हें चेअरपर्सना गेलें जालें ना तुगेलें यू ऑल हॅव फेल्ड एज अ मॅनेजमेंट of the Ravindra Bhavan because of your failure to coordinate with the PWD. This all has happened. He does not agree for that. He said, okay, we will agree to disagree, but at त्या पावसाक अशें जावचें न्हू आनी कितें मोडचें न्हू रवींद्र भवनाक आनी ताका लागून तुवें ह्या वर्सा नोव्हेंबरानसून चालू करचो प्रोसिजर सो दॅट नथींग एल्स ब्रेक्स इन द नेक्स्ट सो दिस इज वॉट वी हॅव टोल्ड वी डिमांड वी वील टॉक टू द चीफ मिनिस्टर वी वील डिमांड द चीफ मिनिस्टर and request him की आमगे तियात्रीस गोवांगे जे तियात्रा पयशे तांकां एडिशनल कॉम्पेन्सेशन दिवन म्हाका सदां तांकां हे तियात्रा फूल टिकेटी पयशे एज वेल एज तांगे एडवर्टायजमेंटा एडवर्टायजमेंट पयशे तो म्हणटा की थिंग मडगांव काणकोण म्हापसा सगळे एडवर्टायजमेंट बाराबर आसता म्हूण सो ते दिवपा जायना सो आय डोंट नो अशें कित्याक म्हणटा तो बट ही शूड आय थिंक बी फेअर इनफ
तांकां जात जाल्यार तें कम्पेन्सेशन दिवचें. आय थिंक वी हॅव टू एकोमोडेट दीज डेट्स इन अ बेटर वे वन्स दीस इज ओपन. रवींद्र भवन केन्ना चालू जातलें ही आयडियर म्हाका दिसता कोणाना आनी कितें मोटलें आनी कितें चालू जातलें हें नोबडी इज देर. बट एन इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी डन into the PWD buildings contractor की कित्या जालें, why this collapsed, what happened, and what does now the scope of work say. Collapse जालें तें already included आहा स्कोपान, आनी स्कोपान ना जाल्यार तेजी वर्क ऑर्डर केन्ना येतली, तेज टेंडर जातलो वो तें नॉमिनेट जातलें. Various questions आहाय. So these are all question marks. We will also put it out with the government. We are going to write a letter. As a party, we will write it to the Chief Minister and we will see what the Chief Minister will say. But हे नवी कांय ना. हे सरकारा बारा चोयल जाल्यार हे सदां तशेंच एक ताज महाल म्हूण ऑलरेडी आमी कला एकेडमी चोयलां कित जालें तें आनी आजून चलता ती प्रॉब्लम. नाव दीस हॅज स्टार्टेड विथ रवींद्र भवन आनी हे रवींद्र भवनूय आतां एक मिनी ताज महालाचो इन्सिडेंट जावचो आमी प्रेडिक्ट करता अशें दिसता. सो लेट अस होप that there is no incident. Let us only pray that कोणाकूय एक्सिडेंट जायना पुरो हेंगे भानगडे आनी मुखार कितें जावपा तें पळया. एरोगेन्सी म्हणून तुवें भितर ताणें उलयलो जेन्ना भितर हांव गेलो ही आस्क्ड व्हेरी एरोगेंटली 2-3 कडेन म्हणलें तूं एश करून नाका तशें करून नाका. सो तेन्ना ताका म्हणलें तूं जेन्ना मुगो अशें करून उलयता एक आमदार जावन तूं उबो रावन तुगे वॉयस रेज करून जेन्ना तूं मुगो अशें करून उलयता आनी हांवें जर तर मुगे वॉयस रेज केलो जाल्यार मागीर म्हणून सांगलें तुमी सगळे एकठांय जातले आनी वेन्सीन तुमचे वॉयस रेज केलो कित्याक आमदार न्हू. सो आम हें करता न्हू. बट वेन यू ऑल बिहेव लायक दीस देन हू इज सपोज टू बी अकाउंटेबल फॉर दीस. तुमी पयलीं बिहेव करता अशें करून आनी तुमी बिहेव केलें म्हणटकीर आमी लोकांक पासत येयलें न्ही. वी आर नॉट नॉमिनेटेड हियर, वी आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. हें सांगपाक गरज ना. सो वेन देअर बिहेवियर इज लायक दीस कित्याक पयलींच एक इन्सिडंट जालो. वी हॅव सीन वॉट इज हॅपन इन द GMC. सो हाव मच टायम इट वूड टेक फॉर मी ऑल्सो टू रिटेलिएट बॅक. आतां आमी मातशें आमगेलो आवाज खोर्सान आमगेलो हें बट यू कॅनॉट गेट अप एंड ट्राय टू टॉक टू कवर अप. जेन्ना एक मनीस अशें करून कवर करपाक उबो रावन खोर्सान उलयता तें देखून एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा कडेन. सो इट शोज दॅट समवेर देर इज समथींग सम हिडन अजेंडा एंड दॅट हिडन अजेंडा तुमी ते ब्लॅक बॉक्सान हें कोताय म्हणून मेळ्ळें का. सो तुमी जर पब्लिकली हें कोताय जाल्यार यू हॅव टू मेक इट अनसेफ जाल्यार अनसेफ, नॉट टू बी यूज जाल्यार नॉट टू बी यूज एंड नोबडी शूड यूज इट. I think this is what is the message. I think let us all make sure that there is no scam happening in the Ravindra Bhavan work that is going on. Ye scam na ashmun clear message येवपा जाय that there is no scam happening. And if there is, then we have to have an investigation. कित्याक आमकां doubt आहा की आतां हें वाडपाचें आहा. There is going to be more and more money that is going to get pumped in over here in the name of all this what is happening. And the Ravindra Bhavan looks like a mystery of when it is going to be opened. Yen doubt आता question mark when it will be opened with all these things that is coming up. कित्याक एक पार्ट सिलींग पडलें म्हणटरी then the doubt is whether that ceiling repair करपाचें तितलो patch or the whole ceiling has to be done. So that certification has to be done. The test करपा जाय, check करपा जाय and someone has to certify it that only that ceiling करपा जाय या full ceiling करपा जाय. And full ceiling करतलो जाल्यार म्हाका दिसता it is going to take time for the tender. ज्या पद्दतीन जाली तातूंत करप्शन आसा हें सांगपाक कॉमन मनशाक सुद्दां सांगपाक जाता तातूंत कोणी स्पेशलिस्ट नाका. ताजे नंतर आणखीन एक स्पेशल मेन्शन करपाक जाय म्हणटा तें रवींद्र भवन काणकोण. रवींद्र भवन काणकोणान पयल्या पावसाक जी परिस्थिती जाली ती परिस्थिती जाली आनी आतां जेन्ना हांगा फॉल सिलींग पडलें बेजिकली आमदारान सांगलें त्या भशेन एन्युअली एवरी इयर PWD हॅज टू इन्स्पेक्ट ऑल गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आनी त्या प्रमाणे लास्ट 2 वर्सां इन्स्पेक्शनच जावना. इन्स्पेक्शन जावना हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता चेअरपर्सनाची बी बिकॉज ही इज द कस्टोडियन पूण तो ती घेवपा रेडी ना. सेकेंडली तें पडलें रवींद्र भवन जे काणकोण आसा ताजी परिस्थिती जाली. सो म्हाका दिसता गोंयकारा कडेन हें सरकार कलेच्या बाबतींत खेळटा. गोंयची कला जे बारीक बारीक कलाकार आसा जे तांकां खऱ्या अर्थान गव्हर्मेंटान बऱ्या भशेन सपोर्ट करून वयर काडपाक जाय ती कला मारून उडोवन फक्त कॅसिनो सारकी संस्कृती गोंयान पसरोवपाचें काम म्हाका दिसता BJP गव्हर्मेंट करता. हांव CMाक सांगपाक सोदतां हातूंत मातशें लक्ष घाल. जाणा तुजे मिनिस्टर तुजें आयकना पण खंय तरी मातशें तरी तुज्यांनी जायना जाल्यार तुज्या हायकमांडाक कोणाक तरी सांगून हें मातशें सगळें जाग्यार घालपाक जाय आनी गोंयकारांक हातूंतल्यान मातसो कितें तरी दिलासो ताणें दिवचो. तांकां बसयता पण तो भितर सी आतां तो MLA कळ्ळें
तांकां आमी शिस्त शिकयतले कळ्ळें. दे शूड अंडरस्टँड न्ही वेन एनी बरी मिटींग चलता ते जाल्यार ना ना आपूण तुका आयलो तूं खंय तें ब्लॅक बॉक्स अनसेफ केलां तर तूं मिटींग कशी घेता. अरे म्हणलें आयकून घे पयलीं. थिएटर इज अनसेफ फॉर पब्लीक हे PWDन डिक्लेअर केला. ब्लॅक बॉक्स आमी बंद केला कित्याक ती फॉल सिलींग कळ्ळा. ते फाल्यां सावंड बिवंड चालू करतकीर कितें पडलें जाल्यार प्रॉब्लेम जावचें न्ही म्हणून बंद केला. ब्लॅक बॉक्स इज अनसेफ म्हणून PWDन तुमकां सगळ्यांक ऑर्डर दिल्या काल व्हेरी क्लियर. ती ताका ती वाच पळय. ना ना तुमची काळजी तुमचेर पडत म्हणून आमी सगळे आसात एवरीबडी एग्रीड आमी बशया भितर वी आर रेडी. आमचे प्रिमायसीस न्ही ती फाल्यां कितें आमकां जाल्यार वी आर रिस्पॉन्सिबल. आमी लोकां खातीर ओपन करना न्ही पब्लिका खातीर. आनी ती अनसेफ डिक्लेअर करूं ना तें आयकुपाकूच येना. तो आपलेच उलयता सगळे गोश्टी. म्हणजे बरें तुका जाय यू आर अ पार्ट ऑफ ओपोजिशन यू आर सपोज टू ओपोज फॉर एनीथींग गूड हॅपनिंग यू आय एक्सेप्ट बट आय डोंट एक्सेप्ट वॉट यू से मिस बी मॅनेजमेंट करप्शन आनी म्हणजे कितें उलयता. काम PWD करता. रवींद्र भवन काय करना. रवींद्र भवनाचो एक पयशाचो खर्च जायना. सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथींग गो टू PWD आस्क. न्ही ताणें प्रिमायसीस पळोवपाक जाय म्हणजे ते पळयतात कंटिन्यूस जाल्यार वयल्यान आमी तांकां सांगलें बाबा तुमी इन्स्पेक्ट करात. You take out my report when I given to press कि बाबा once the roof is completed we'll ask PWD to certify and as per that they came they saw and they stopped. हातून कितें मिसमॅनेजमेंट जालो. सर तुमी बुकींग कितें अमावंट घेता तो रिटर्न बुकींग आमचे पास आसता ते 3-3 म्हयन्यान जाता किंवा 2-2 म्हयन्यान जाता. सो दीस ऑल थिंग्स हॅपन अर्लियर. This incident happened unexpectedly. Nobody expected. Even theatrists not expected. नाहीतर we expected बाबा याच जातलें. पावस पयलीं आयलो सगळें जातलें म्हणजे इवन पयर म्हणलें की आमी 10 तारखेक वी कंप्लिटेड द वर्क. तें कोण पळयना. इन टायम वी कंप्लिटेड रुफींग. आतां हें दुसरें प्रकरण जालें म्हणटकीर दीस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल आनी PWD इमिजिएटली इशूड द रिपोर्ट. बाबा आतां आमी इतलें चल्लां आमचें काम बेगीन कशें जातलें. ऑलरेडी मिटींग स्टार्ट जाल्यो टू प्रिपेर द एस्टिमेट फॉल सिलींग चेंज करपाचें आहा तें आनी कितें बारीक चेंज आसा ते फाल्यां बाय थिएट्रिस्टांची मिटींग आपयल्या. बाबा तुमचे आनी कितें ग्रिवन्सीस जर आसा वेगळे रिगार्डींग जाय बाकीच्या हांव काय करपाक बाबा आनी कितें हांगा हेंय प्रोवायड करता जाल्यार तांचो तिकेट कावंटरचो प्रॉब्लेम आसा. सो आय एम गोइंग टू आस्क बाबा तुमकां 6 कावंटर कितें एकटो मनीस 5 जाणांचे पळयता 5 काय 10 लोकांचे आनी बाकीचे तो आनी 2 जाण पळयता. ते पयलीं एकटो आशिल्ले ते आतां 3 जाल्या. ते आनी करपाक जाय जाल्यार आय वील डिस्कस एनीथींग इज देर वी वील रिफंड देर मनी इफ दे डोंट वॉन्ट. हांवें तांकां पयलीं 2 ऑप्शन दिल्लीं वीच दे एक्सेप्टेड. सेकंड वन की आमकां पयलीं प्रायोरिटी दिया जांचे आमचे पळय कॅन्सल जाल्ले शोज जांचे पयलीं आशिल्ले मंडे आशिल्ले मंडे ट्युजडे आशिल्ले सेम थिंग वील रिपीट इफ दे एग्री. इफ दे से नो कॅन्सल आमचे तियात्र जाल्यार कॅन्सल पयशे परते व्हरात. रिफंड गव्हर्मेंट सगळे अशेंच करता न्ही. फाल्यां ते हाका लॉस जालो ताका लॉस जालो कित्याक सी आमी उलयता जाल्यार कितें उलयता न्ही कितें तियात्र कितें एकूच कडेन मडगांव चलता आनी खंयच जायना. पण हांगा डिस्कशन जालें तुमगेलें हांगा तें जालां. सी आय कॅनॉट गीव दॅट एश्युरन्स बाबा पयशे आमी दिवन तांकां कॉम्पेन्सेशन दितले एडाचे ते आमच्या हातून ना. तुमी व्हडली तुमची तियात्र अकाडमी आसा ती वचात थंयच्यान ग्रिवन्सीस मांडात. यू हॅव युअर ओन अकाडमी. ही फक्त परफॉर्मींग एरिया रवींद्र भवन. रवींद्र भवन इज नॉट तियात्र अकाडमी where your all the grievances will be considered or discussed or anything. So तुम्ही तियात्र बोलया काय प्रपोज when they asked अरे whether it was closed आम्ही दितात रिझन येस अशें अनएक्सपेक्टेडली लास्ट मिनिट ब्रेक जाल्ल्या. वॉट एवर इज रायट वील टेल देम. आमी वी आर नॉट स्कॅर्ड ऑफ एनीथींग. पूण नाकाशिल्ली गोश्टी तुमी उलयता म्हणून आमी हय म्हणा ही वृत्ती चुकीची. ही हॅज टू अंडरस्टँड. सी ओपोजिशनाचो रायट टू ओपोज बरोबर पूण वी फॉरगेट वन थिंग. आतां सांगलें तूं आमचो MLA गोंयचो MLA न्ही तूं. फॉरगेट अबावट द पार्टीज एवरीथींग. यू बिलोंग टू गोवा नाव. सी ओपोजिशन रुलींग आसतलेच बट वन्स यू आर इलेक्टेड एंड वन्स यू आर इन द असेंब्ली यू हॅव टू बी वन. जाल्यार गोंयचें डेवलपमेंट जातलें. जाल्यार तुमी तो करता म्हणून हो ओपोज करता फाल्यां हो आयलो म्हणून तो ओपोज करता. दीस इज नॉट द थिंग. ज्यो खऱ्योच ओपोज करपा सारक्यो गोश्टी आसा त्यो ओपोज करच्यो हें म्हजें मत आहा. टायम लिमीट कितें लागतलें रवींद्र भवनाक आतां केन्ना जातलें फायनल. वी आर ट्रायंग टू डू एज फास्ट एज पॉसिबल. ते हांवें फक्त सांगलां की तें काम आमचे कडेन आसता. PWD करता PWD एक्झिक्यूट करता टेंडर सगळें तें. वी वील बी ओनली वॉचड ऑफ बाबा काम सारकें करता काय ना कळ्ळें. इवन आमी आज प्रपोजल धाडला वी वील ट्राय टू अपॉयंट वन कन्सल्टंट हू हॅज डन अवर गूड स्टेज वर्क. आज आमची स्टेज सगळ्यांत बरी जाल्या
कळ्ळें तसोच एक ताका कोण तरी ताणें कला अकॅडमीचें पयलींचें काम केल्लें सामकें पयलीं ताका आमी हाडचो जें पयर ताणें काम सुंदर केलें ताका हाडून बाबा आमी बाबा हें कशें करता थोड्याक खबर ना अमकें करता अशें करया तशें करया जाता काम ना आतां वी आर सेंडींग दॅट प्रपोजल टू DSA आमी इतले मुखार पावल्यात वी आर विथ द आर्टिस्ट कितें एक इन्सिडंट जालो असो म्हणून हें जावपाक गरज ना फाल्यां हांगा तियात्र जाता म्हजे कडेन 2 तरी केसीस आसा तियात्र आशिल्लो तागेलो कोणाक तरी हॉस्पिटलांत एडमीट करचो पडलें शो कॅन्सल करता म्हणजे शो 4-5 दीस आसतना आपल्याक एडजस्ट करून दिता पयशे कॅन्सल करनाका आय कन्सिडर दॅट प्रॉब्लम आय कॅन गीव द नेम ऑल्सो फाल्यां आयले जाल्यार तुमी आमी कन्सिडर कित्याक ह्यो अश्यो गोश्टी जातातूच हें केन्ना कितें अशेंच कित्याक जालें तशेंच कित्याक जालें तें इतले तेंप कित्याक केलें ना तितले तेंप कित्याक केलें सांगून उपयोग ना न्ही कांयच आतां तियात्रिस्टांचो जो इश्यू आहा न्ही ताजें कशें सोल्युशन कितें आहा ताजें सद्या आमचे कडेन सोल्युशन म्हणजे रिफंडेड डिपॉझीट एंड गेट द वर्क डन एज फास्ट एज पॉसिबल सो वी स्टार्ट द ऑडिटर हो तियात्रिस्टांचोच न्ही हो बाकीच्याकूय इफेक्ट जालो न्ही नाटकां कॅन्सल जालें ना लोकांले प्रोग्राम कॅन्सल जाले कळ्ळें सो प्रत्येकाले इश्यू आसा थोड्याले गॅदरींग आसा थोड्याले तांची एनिवर्सरी आसा कोणाले बूक अशी वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम आसा सगळ्यांचे पयशे रिफंड करता कोणें बूक केला ताणें रिफंड जाल्यार रिफंड व्हरचें जर मुखार रावन करपा जाय मुखार करपा जाय खूब लोकांनी रिफंड मेलाय बी कळ्ळें कोण रिफंड मागता तांकां तुमी दिता तितलें कळ्ळें सगळ्यांक दितलें आनी कोणा ना दवर म्हाका फुडली डेट प्रायोरिटीचेर दी जाल्यार आमी ती दितले प्रायोरिटी सी वी आर वीथ द तियात्रीस्ट हो चुकीचो समज आनी लोकांचें नाटक चुकीचें आयकुचें न्ही कळ्ळें प्रत्येकाले कंट्रिब्युशन हें आसपा जाय हाका हें रवींद्र भवन चलतलें जाल्यार बरें कळ्ळें आनी वी आर वीथ देम वी आर वीथ एवरीबडी ऑल द पीपल ऑफ सावथ गोवा स्पेशली फ्रॉम सालसेत एंड ऑल द आर्टिस्ट ऑफ सालसेत वी आर वीथ देम एंड वील ट्राय अवर बेस्ट टू गेट बॅक दीस रवींद्र भवन बॅक इन वर्किंग कंडिशन एज सून एज पॉसिबल ह्या हाजेर आमी काम करतात इतलेंच आमच्यांनी करपाक ताजे फुडें आमी कितें करपाक शकता सबस्क्रायब शेअर लायक युनिक गोवा युवर